Semis. Semis. Per set, semis. Dalawang obeng, isang bal. Per set, semis, BMAX, Sunday, 5K GP. 1, dalawa, membang. 2, last lap. Bal. Baldo. Next, second run. Second run. Ito na, second run. Second run. BMAX, Sunday. Ayos na. Ayos na. Kalma lang. 1. Kalma. Uy. Last lap. Last lap. Banayad Gaming na. Op. Daan-daan lang sa pagbaba. Daan-daan lang sa pagbaba. Jumari Aquino. Jumari. Last. Jumari. Tagumpay ang pagpag. Sabi sa'yo eh. Basta may pagpag. Basta may alay na. Last run. Last set ng semis. So strong oh. So strong. Usap-usap na sila guys. Usap-usap na kayo. Uy. Uy. Mga bingot. Usap-usap na kayo. Ay! Dali na ang mga malalakas. Last set ng semis. 1 down. 2 down. Isa na lang po ang natitira. Hihi! Hihi! Last lap. Hihi! Pagogo! Pagogo! We are chicken dinner. Finals na. Finals. Lagyan mo na doon, Miko. Ay na mga brownie. Magsalita. Finals. Finals. Ready na? Okay, ready. Finals na to guys. 5K GP Sunday. Nag-aabulan si Bal tsaka si Jomar. Uy, may imbang si Jomar. Last lap. Champion. Bal. Champion. Ay. Ay. Okay lang yan, Jomar. Ay. Route